Isang temple na naman doon. Yan, temple. Okay, akyat kami na naman. Oh, akyat. Magpipray sila. Itong mga kasama ko. Pero ako, titingnan ko lang. Yan. Yan. Hanggang dito lang pala. Yan. 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 Okay. Yan. Yan po yung Buddha nila. Yun. Yun. Buddha nila. Sumang kalang supapatang sumutitang sukanta sumuto sasuitang ramadhani su pathakinang kaya kamang waja kamang pathakinang manung kamang paniti te pathakinani kakang. Okay, let's go down. Sa good luck. พวงดอกไม้ส่วนผ้าแดงนั้นให้นำไปผูกไว้ที่ต้นไม้รอบๆองค์ปู่พญานาคแล้วลั่นของลั่นพระ Okay, ขัน see guys. เอาฤกษ์เอาชัย Ayan po. Ayan. Hanggang doon. Ito yung buntot. Tail of the dragon. Until there. That one is the dragon. I don't know kung anong binibigay nila sa na lucky charm itong dragon na to. Bakit dragon? Yan. Okay, see you guys. Yan po, nagtitry sila. Mga kasama ko. Yan. Gods nila. Dragon. Yan. Yan yung Buddha nila. Yan po. Yan. Naman. มาเด็กน้อยมาเร็ว Ah, ๆ เด็กๆมาเร็ว แบ่งพวงดอกไม้ส่วนผ้าแดงนั้นให้นำไปผูกไว้ที่ต้นไม้รอบๆองค์ปู่พญานาคแล้วลั่นของลั่นพระขัน เบากับสิคัน Okay guys, galing kami sa Wat Manulong, Temple Manulong. Ang tawag nila. Ang init.
Grabe. Okay, thank you. Baha po. Umuulan. Pauwi na kami. Baha. Ganito po sa Thailand. Kunting ulan lang. Madaling nababaha. ยืดทางเขาเลยเย็นเลยนะคะทั้ง Ang daanan. ทั้งกันออกไปเนาะ Buti na lang nakabas. ก็จะเป็นหาแยกมันต้องละสี่แยกไปสี่แยกแล้วเลี้ยวซ้ายไปเลี้ยวไปขวาก่อนบอกมันตรงไป อันนี้ทั้งหลังเขาเป็นกาลสินธุ์นึงเนาะค่ะบ่ว่าปีนี่ Baha. ทั้งหลังว่าปีนี่สิเขาไป Baha ang daanan. เราก็ไปแล้วมันตรงไป Ganda mga rims. ทางร้านใช้ตรงไปเรื่อยๆ Nandito kami sa isang restaurant. Sana fish. Fish sana to. นายุนค่ะตัวอันน้อยดีบ้างในนั้นนายุนค่ะไปเอาด้วยนะ Oh, this one. Oh, ganda. Alam po kung anong pangalan nitong restaurant na to. Beautiful. Lotus. Lotus. That is lotus flower. Oh. Oh, that is lotus flower. Oh, that is lotus flower. Beautiful. Okay. Okay, see. Okay guys, we're heading back home. Uwi na kami. Dito na kami sa bus. Wala bongdahan.